थानाय 30 एप्रिल सालमारिवा राजाखर आवलिनि सालबागान आमसायो उषा बाजार भारत रत्न क्लाबनि तांफां बिकिनो गुलि कगुई बुथारका सामं हामिया ख्लाइनेरक आपाति मुंगो तांसाल जरा खरक दक्नो रमखा पुलिस रमजानाय रक उंखा प्रदुद्दर चौधरी सुष्मिता सरकार सानी साहा आकाश कर बीरचक्र गोष्ठे उमा सरकार आबनि बिसिंग तांसाल उमा सरकार आकाश कर सानी साहा ते बीरचक्र गोष्ठनो आदालत तिसा जाखा आदालत उमा सरकार सालतामनि बागै पुलिस रिमानो रहरका आकाश कर्ण सालदकनि बागै पुलिस रिमानो रहना बागै गसिमुंगरखा ते खरकनि सानी साहा बीरचक्र गोष्ठनो जेल रहना बागै गसिमुंगरखा तांसाल सरकारी लयार शंकर लोट आ कग्रक सावैज खानारिका उमार जन्य 3 दिनेर पुलिस रिमांड आकाशेर जन्य 6 दिनेर पुलिस रिमांड और बाकी दुजনের জন্য জেসি কোর্টমেট এই কেসে কি আর অন্য কারোরকে এখন পর্যন্ত আটক করা হয়েছে? গত আমাদের একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে রায়গঞ্জে আজকে সন্ধ্যা নাগাদ এসে পৌঁছার কথা সুতরাং কালকে তাকে কোর্টে প্রডিউস করা হবে। যাদের নাম প্রথম সারিতে আছে মানে রাজু বর্মন এবং তার আরেকজন তারা এখনো পাওয়া যাচ্ছে না মানে পুলিশ কি কোনো জায়গায় চলছে आशाल लयार शंकर लोट साकलाइखा बिके बुथार जाकमानि पाति मुंग ते खरकसा सामुं हामिया ख्लाइनाय पश्चिम बंग रायगंजनि सिमी रमैतुबुखा आबनि बुं ओंखा राकेश बर्मन ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।